Welcome back to my gaming channel. So ngayon, lalaruin natin ang Demon Hunter Speed Clicker. So, let's start na. Medyo matagal to kaya ipopause ko muna guys. So, ayan guys. Matagal siya kaya pinos ko. So, I'm so bagal. Oh, may Marth. Tara, mag-click-click tayo para bumilis tayo, guys. So, medyo matagal pa to, kaya ipopause ko muna ulit. Ayan, guys, inoto-click ko na. Yan na, oh, guys, bumibilis na tayo. Nahulog! Okay. Tara, natulungan na natin yung AI. Ayan, guys, 91 na. Teka lang. Pupos. Ayan na guys. Ang bilis na na-turn. Okay, I don't want this. It's kinda dangerous. Oh, this one guys. So, let's auto-click, click. Oh my gosh, I'm so fast. But, they're faster than me. So, ow! Okay. Ow! 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 This is hard. Oh my gosh. I said that was hard. So, I don't have enough speed. So, teka lang guys, ipopause ko muna. Ayan na guys. Pwede na tong speed na to. Napakabilis na natin. Habang, ay, nahulog. Guminto kasi ako eh. Ulit guys, ulit. Oh my God. Ayan! Okay, ang dami ko ng ano, guys. Tara dito. Hindi ko alam kung ano gagawin dito. Basta pabilisan daw ng isa. Ay! Hala, nahulog tayo. Teka lang, guys, para mabilis ipopause ko muna. So, guys, kailangan ko bumili ng pet daw. Paano bumili? Aray. So, teka lang guys. Ayan guys, enough na yung ano natin. So, So, saan tayo? Hindi ko alangan. So, 1, 2, 3. Huli ko, tik. Oh my God! Wow! Tignan nyo to guys. No jump daw. So, kitang-kita nyo kanina, hindi ako tumalon. Woo! Okay. Kailangan daw talaga ng ano. So, kailangan muna natin mag-win ng 100 times. 100 times! Okay, nasan na yung pet ko? Kasi pet ko. So, Mama, I'm learning it. Okay, nahulog ako guys. Teka lang. Okay guys, nandito tayo sa laban. So, oh my gosh. Mama Mia, nahuli ako. Okay. Mamma Mia. Okay, Mamma Mia.
Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Okay, tatagal to guys. So, guys, ang bilis na natin. Malapit na maging 1,000. So, click ng click ng click ng click ng click. Ayan guys, dala na natin yung dalawa nating pet. Oh my gosh! 1,000 na guys yung ano natin bilis. So, pwede na siguro to, no? 1, 2, 3. Ang bilis, hindi ko kaya. Guys, nakasampung panalo na tayo. So, tara na. Pwede. Okay, nasa na ito. Pwede na tayo dito, guys. So, tara na. Ang bilis ko, no, guys? Pero nahuhulog pa rin tayo. Tara, mag-join tayo ng race. So, maghintay tayo. Pause. So, Pam, guys! Guys, ang tagal natin, guys. Wala ako, may nanalo na. O, diba? May nanalo na, guys. Ang bilis, 1 second pa lang, guys. Tapos na siya. Wet ko na yung race, guys. Oh my gosh. Ang bilis ko na. So, wala pala yung harang na pulimutan ko. So, tara dito, guys. Larain natin. So, level 2 na yung mga cats natin. Ah! Nahulog tayo. So, guys, ito lang yung makakaya ko. Dito na nagtatapos ang ating video. And don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more videos. Bye-bye! Mwah!